The people who loved me the most, Orang-orang yang mengasihi saya I didn't want to see them. saya tidak mau bertemu dengan mereka. I hated going back to America Saya benci untuk bisa kembali ke Amerika. because every time I go back, I have to see my family. Jadi karena setiap kali saya harus kembali ke Amerika, saya harus bertemu dengan keluarga saya. I was just lost, Jadi saya tersesat, terhilang, hopeless. tidak punya harapan. I did not know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. I asked myself, how did I get here? Lalu saya bertanya kepada diri saya, bagaimana caranya kok saya bisa ada di tempat ini? And, one night I couldn't sleep, Pada suatu malam saya tidak bisa tidur, so I was panicking. I started I couldn't sleep. I was like, oh my God, I was just like freaking out. lalu saya mulai panik, ketakutan, gemetaran gitu. And I said, okay, I remember, God. I remember there's God. Lalu saya teringat bahwa ada Tuhan. So I said, okay, I remember God when I was little. I didn't want to get in trouble. I said, oh God, please don't get me in trouble. Please don't let my mom spank me. Jadi saya ingat ketika saya kecil, saya tahu ada Tuhan dan saya sering berdoa, katakan Tuhan tolong saya, jangan biarkan mama saya memukul saya. And she didn't. Dan mama saya nggak mukul saya. So I said, okay, maybe God can help me. Jadi saya mulai berpikir, oh mungkin Tuhan bisa menolong saya. So then I knelt by my bed and I just prayed to God. I said, God, please help me. God, please help me. God, please help me. God, please help me. Jadi saya mulai berlutut di samping ranjang saya dan mulai berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Until this panic went away. Sampai rasa panik, rasa ketakutan yang ada di dalam hati saya mulai pergi, hilang. And I started feeling more at peace. Dan saya mulai merasakan adanya damai sejahtera. So I can finally sleep again. Dan akhirnya saya bisa tidur lagi. Now, I don't know what happened afterwards or if it happened right away, but a few months later, that's when I met Pastor Jason Ma. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi beberapa waktu kemudian saya akhirnya bisa bertemu dengan Pastor Jason Ma yang duduk di belakang. And this man prayed for me, Dan pria ini berdoa buat saya, spoke truth in my life berbicara kebenaran di dalam kehidupan saya, of God's love, mengenai kasih Tuhan. of how much He loves me, Bagaimana Tuhan begitu mencintai dan mengasihi saya. of how much He loves all of us. Dan juga bagaimana Tuhan mengasihi, mencintai kita semua. But I still didn't really understand it. Tapi saya belum benar-benar menyadarinya, mengetahuinya. Because I didn't know who He was. Karena saya tidak tahu siapa Tuhan ini. So I said, okay, Jason, Lalu saya katakan, oke Jason, if God really loves me, then what should I do? kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya, apa yang harus saya lakukan? And I'm thinking to myself, all right, well, I want to know God, so what's the one thing in my life that is keeping me away from God? Lalu saya bertanya, kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya, satu hal apakah yang menjauhi saya dari kasih Tuhan tersebut? And right then, answer came. Lalu jawabannya saat itu langsung muncul. 3 answers. 3 jawaban. Women, Wanita, women, wanita, and women. dan wanita. That's simple. Mudah, simpel, sederhana. So I said, really? Dan saya katakan, benar nggak nih? So what does that mean? And then, it says, in the Bible says no sex before marriage. Lalu karena di Alkitab berkata, tidak ada seks di luar pernikahan. No. Lalu saya katakan, oh nggak mungkin, tidak. I was like, oh, okay. God, do you really not want me to have sex? Lalu saya mulai berkata, Tuhan benar nggak kalau engkau tidak mau saya punya hubungan seks? Because everywhere I look, it seems like everybody's doing it. Karena saya lihat di kiri kanan saya, semuanya kayaknya melakukan hal itu. Really? No sex? Lalu saya mulai bertanya, benar nggak nih no sex? Tidak ada seks. So Jason challenged me. Lalu Jason memberikan tantangan kepada saya. He says, try this. Lalu dia katakan, coba hal ini. Pray about it. Lalu doakan hal ini. No sex, 3 months, 6 months. Pray about it. Lalu tidak ada seks di dalam waktu 3 bulan dan 6 bulan. I said, okay. Lalu saya katakan oke. So I prayed 1 month. Lalu saya berdoa selama 1 bulan. For 1 month, every day. Setiap bulan, setiap hari saya berdoa dalam 1 bulan ini. God, do you not want me to have sex? God, do you not want me to have sex? God, do you not want me to have sex? God, do you not want me to have sex? Lalu saya berdoa begini, Tuhan, apakah Engkau benar mau saya tidak punya hubungan seks? Tuhan, apakah Engkau benar mau saya tidak
berhubungan seks seperti itu berulang kali. And after 1 month of praying, Dan setelah 1 bulan saya berdoa, Jason Ma Jason Ma took me to church. mengajak saya, membawa saya ke gereja. I've never been there before. Saya tidak pernah ke gereja sebelumnya. I borrowed stranger's Bible. Saya pinjam Alkitab orang lain. I opened the Bible, Saya buka Alkitab tersebut, and a card falls out. lalu ada sebuah kartu yang jatuh dari Alkitab itu. And I didn't look at the card until service was over. Saya tidak melihat kartu itu sampai kebaktian itu selesai. But I picked up the card, and then I read it, and on the card, Lalu saya ambil kartu tersebut dan saya baca tulisan yang ada di dalam kartu tersebut. it says, believing that true love awaits. Percaya bahwa kasih yang sejati itu menunggu. I make a promise to God, Lalu saya mulai berjanji kepada Tuhan, my future wife, kepada calon istri saya nanti, my future kids, lalu calon anak-anak saya nanti, family and friends, dan juga keluarga dan rekan-rekan saya, to be sexually abstinent until I enter a biblical marriage. untuk saya menjaga kekudusan sampai saya nanti menikah. You guys are clapping, right? Anda bertepuk tangan, betul? That's not how I felt when I saw it. Itu bukan yang saya rasakan ketika saya melihat kartu tersebut. When I saw it, whoa. Waktu saya lihat itu saya kaget. Really? Dan saya katakan, benar nggak sih ini? I was looking at the card, really? Dan saya mulai berpikir, benar nggak sih ini? I'm looking at the card, I look at the ceiling, I look at the card, I look at the ceiling, I look at the Saya card. ambil kartu itu dan lihat langit-langit. Saya ambil kartu itu dan lihat langit-langit. I said, okay, God, Lalu saya katakan, oke Tuhan, okay. oke. I will not have sex for 1 year. Saya akan tidak berhubungan seks selama 1 tahun. We'll see what happens. Kita lihat apa yang terjadi. And then I put it in my pocket. Lalu saya ambil kartu itu dan saya taruh di kantong saya, celana saya. And after that day, I met so many women. Dan setelah hari itu saya bertemu dengan banyak wanita. Like I don't even want to meet them, but then I'm just walking like, oh hey, how you doing? Like they come everywhere. Jadi saya nggak sengaja ketemu mereka, tapi rasanya seperti mereka datang dari mana-mana ingin bertemu dengan saya. Temptation was everywhere. Dan godaan itu begitu banyak di sekitar saya. So every time I meet them, I was like, oh hi, nice to meet you. And then like, people ask me, what do you do when you see like a really pretty, beautiful woman? Lalu banyak orang tanya sama saya, bagaimana kalau kamu ketemu benar-benar wanita yang cantik sekali? I say, God, Lalu saya katakan, Tuhan, thank you for making a beautiful woman. terima kasih untuk menciptakan wanita yang cantik ini. Amen. Amin. That's it. That was it. So it was like that for 1 year. Jadi itu terjadi selama 1 tahun. And that first year in 2008, Dan tahun pertama itu tahun 2008. everybody said it was the worst year of a lot of people. The economy was bad. Everything was just bad. Banyak orang berkata tahun 2008 itu tahun yang paling buruk karena ekonomi juga buruk saat itu. But 2008, that year when I gave up sex just to get closer to God, that was the best year of my life. Tapi tahun 2008 bagi saya adalah tahun yang terbaik karena saya semakin dekat dengan Tuhan. Because every day I was able to feel God's love for me more. Karena setiap hari saya mulai merasakan kasih Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan saya. Just through the smallest things, I was able to feel His love. Walaupun hanya dengan hal yang sangat sederhana, saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. See, when I was on my knees praying, God please help me, God please help me, He showed me what was the most important thing in my life. at Jadi that moment. waktu saya berlutut dan berdoa, Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang paling penting di dalam kehidupan saya. And that's family. Yaitu keluarga. Family for me was the most important thing. Keluarga adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan saya. And God knew that I had to fix that. Dan Tuhan tahu bahwa saya harus memperbaiki hal ini. But I couldn't do that on my own because I wasn't feeling love from them. I didn't get love from my family the way I felt like I needed. Tapi saya tidak bisa melakukan itu sendirian karena saya tidak bisa merasakan kasih yang diberikan oleh anggota keluarga saya bagi saya. So then God gave me that love. Jadi Tuhan yang datang dan memberikan kasih itu kepada saya. And through God's love, I was able to love them. Dan melalui kasih Tuhan, saya bisa mulai mengasihi orang-orang keluarga saya ini. And then they were, all my families, they didn't believe in God. Dan seluruh anggota saya itu belum percaya sama Tuhan. They're either Buddhist or atheist.
Mereka ini orang Buddha atau ateis, tidak percaya agama apapun. But slowly they saw this change in me. Lalu pelan-pelan, perlahan-lahan mereka mulai melihat perubahan yang ada di dalam kehidupan saya. And they were wondering where it come from. They didn't understand it. Lalu mereka mulai bertanya, ini Why am I so asalnya dari mana? Saya tidak tahu. Mereka tidak tahu. Why am I so happy all the time? Kenapa saya begitu bergembira setiap saat? And I just share with them because I just got God's love. I just pray and I just feel God's love and God just love. Jadi saya bagikan kepada mereka, saya merasakan kasih Tuhan karena Tuhan itu kasih dan hidup saya penuh dengan kasih Tuhan. And slowly me just loving them. Dan mulai saya belajar mengasihi mereka. And then they started feeling God's love. Dan mereka mulai merasakan kasih Tuhan. They were able to love me back the way I needed. Dan mereka mulai mengasihi saya seperti yang saya butuhkan. And today, they all believe in God. Dan saat ini semua anggota keluarga saya sudah percaya Tuhan.